Hi guys, welcome to my vlog guys. Sinudulan Binus guys. So karon guys kay mag-vlog ko guys. Ako na lang usa guys, mag-vlogger ko dire guys sa Sinudulan Binus guys. No. Ining pag-vlog na ko guys sa Sinudulan Binus guys. No kay okay kay na ko pag-vlog guys. So karon guys kay ako ra man usa dire mag-vlog guys. So ako ang kauban nga vlogger guys si kuan guys. Akong kaubang vlogger guys si Giselle guys. Si Ate Giselle. Kuan naman to siya guys. Saan to guys? Si Ate Giselle guys, muadto na nagdumagiti guys. Ako ang kauban guys si Giselle guys, Baktul. Guys no. So ako na lang usa mag-vlog guys, sa nirudan guys, kaya ako ang kauban vlogger si Giselle guys, mo larga naman siya pagkaugma guys. So karon guys, ako na lang usa guys. Mularga na siya guys. Ako na lang usa gyud pag-vlogger nako dis nirudan guys. Kaya kung namo tikuban man may mag-vlog guys. Karon guys kay sige na mag-vlog guys. Kung saan na guys kay maura man ako pag-vlog guys kay vlogger bi ako guys. So karon guys kay wala bi ka kabalo guys kay magka-vlogger man ko. Ka-vlogger tigo na ko mag-vlog. Karon kay sa plan lapita. So karon guys kay naram ko diri sa karsada guys magsuri-suroy. So karon guys kay wala man akong kaubang vlogger guys si Giselle guys. Ato na sig dumagiti guys. Hi guys. Mao rin akong pag-vlog guys. Vlogger guys. So karon guys kay mao rin akong pag-vlog guys no. Okay kini guys. Ang pag-vlog guys no. Hi guys, welcome to my vlog. So karon guys kay sige ko mag-vlog guys. Nga naanay gani mag-vlog na ko guys no. Mirodan Binus guys. Mirodan Binus gani guys, mga idol guys. Hello mga idol guys, kay mga vlogger ko guys. So karon guys kay ay ako pag-vlog guys kay Mirodan Binus bi ako guys. So karon guys kay ari ko guys mag-vlogger ko guys no. Di ba? Naara ko dire guys kay magsige na vlog guys. Ako guys no. Di ba guys? So karon guys kay susuri lagi guys kay mag-vlogger mo ko guys. So karon guys kay mag-vlog mo ko ning naani ron guys kay vlogger na bi ako guys. Mirodan Binus guys. So karon guys kay ako naman usa mag-vlogger guys. So karon guys ako na usa guys. Oh di ba? So karon guys kay magsige ko naani pag-vlog guys no. Oh di ba guys? So karon guys kay guys kay mga what's up guys man ni akong guys pang shout out to mo guys akong pag-vlogger nako guys kay nirudan ba vlogger na ba ako guys. So guys nana ko followers og guys 78 dako na guys. Ako ang viewers 66 pero ako ang kuan guys subscriber guys 788. Dili day mao guys, sorry guys kuan 71 guys no. Ay ko pag-vlog guys kay mo man ni akong pag-vlog guys. Ka-vlog na jud ko guys kay Mirodan Binus bi ako guys. Pabulo ka guys kay maka-vlogger ko guys. Mirodan Binus guys kay ani ko pag-vlog guys. Kani akong kare ang karsada diri guys mo rin guys no. Guys no. Mo rin akong pag-vlog guys kay Mirodan Binus mo ko guys yung vlogger guys no. So karon guys kay maka-vlogger ko dire guys ni Binus guys no kay nama ko dako na kay kog followers guys ani ko pag-vlog guys kay Mirodan Binus guys no. YouTube channel guys and then Nilodan Falls Mirodan Binus guys. So karon guys kay wow naka YouTube channel guys, naka-update ko gamay guys. Pero naka-edit na ko vlogger guys ni Mirodan Binus guys. Guys no. Sigurado namin guys kay ito pong mga karsada guys. Guys no. Dahil sa pagkita ninyo guys mga ka-vlogger guys no. Ani guys kay ano ko pag-vlog guys kay vlogger na bi ako. So karon guys kay nara ko dito guys kay mag-vlogger ko dito guys ni Mirodan Binus guys kay mo rin gyud akong vlog guys. Guys. So karon guys kay mo rin gini akong pag-vlog guys kay wala ka kabalo guys kay ako ang vlog nako guys chat. Okay na ba guys? Guwapo na kay guys. Pero nara na sige na akong gikang post sa Facebook sa YouTube guys. Mo rin gini akong pag-vlog guys. Kabalo guys, kaburag. Murag hapit naman ako
mudaghan ako ang followers guys. Daghan na kay kong followers guys. No? Asa naman ko dire guys kay ngun ani gyud ko pag vlog guys no. Guys no. Nara ko discuss na guys kay pag sige ko vlog guys no. Mo ni ko pag vlog guys. Consider ni guys kay mga vlogger guys no. Mga ka-idol guys, mag-vlogger ako dire guys. Idol. Oh, di ba guys? Mo ni ko pag-vlog guys kay ngun ani ra ko pag-vlog guys. Tinulan guys kay maka-vlogger ko dire guys. Kay ngun ani ko pag-vlog guys. Maka-vlogger ko dire. So maoros naman ni kung pag-vlog guys kay mga kabayners biya mo guys, no? Di ba guys? Kay maka magandang araw mga kabayan guys kay mga vlogger guys. Mga sa pagkita guys, mga karsada guys. Orin akong pag-vlog guys, hapon naman ron guys. Kay, so karon guys, kay mga nila ko sige mag-vlog guys, no? No. So karon guys, kay mga anil ni guys, kay murag naka-vlog na ko gamay guys, kay tigo na biya ko guys, kung mag-vlog guys, kay ngun anil naman na akong pag-vlog guys. No, di ba? So karon guys kay maorin na akong pag-vlog guys. Okay na guys. Okay na guys. Maorin na akong pag-vlog guys. Don't mind guys no. So karon guys maorin na akong vlog guys kay okay na mi guys. Bye bye. Okay na lang ni guys.